Bonjour, troisième préparatoire. On va continuer la réponse du test 2. صباح الخير تالتة إعدادي، إن شاء الله نكمل مع بعض حل تest 2 بتاع unité 2 préparer un dîner. Document pour répondre aux questions. Samedi passé, je suis allée faire des courses avec ma mère. السبت اللي فات أنا ذهبت للتسوق مع مامتي. faire des courses يعني إيه؟ بيعمل shopping. Le marché était très animé. Les vendeurs exposaient des légumes et des fruits. السوق كان زحمة جدا والبائعين كانوا يعرضون الخضار والفواكه. Des cris et des appels صرخات وصيحات de tous côtés من جميع الاتجاهات أو الجوانب. Maman a acheté 2 kilos de tomates et 1 kilo de pommes. ماما اشترت 2 كيلو طماطم وكيلو تفاح. aussi elle est allée chez l'épicier وكمان ذهبت عند البقال pour acheter de la farine et du vinaigre عشان تشتري الدقيق والخل. vinaigre du vinaigre. Comme dessert, maman a apporté des croissants et du gâteau. والحلويات ماما اشترت croissant وجاتو. Enfin, nous sommes rentrés à la maison pour préparer le repas. وفي النهاية رجعنا للبيت علشان ماما تحضر الأكل أو الوجبة. Okay. Choisis la bonne réponse. Mona est allée au marché seule يعني بمفردها ولا avec son frère مع أخوها ولا avec sa mère avec sa mère مع مامتها. Maman a acheté نقط comme dessert اشترت كديسير des croissants الكرواسون ولا du vinaigre خل ولا des tomates طماطم طبعا تبقى des croissants. Elles sont allées au marché راحوا السوق امتى؟ mercredi الأربع ولا vendredi الجمعة ولا samedi السبت؟ samedi عشان هو قال لنا في أول القطعة samedi passé. Pour acheter des fruits et des légumes on va عشان نشتري الفواكه والخضروات بنروح فين؟ chez l'épicier البقال ولا au marché السوق ولا chez le poissonnier بائع السمك. هنروح فين؟ يبقى au marché. Mais vrai ou faux? Mona est allée au cinéma avec sa mère. فو منى ذهبت إلى السينما مع مامتها. طبعا هما راحوا السوق مش السينما يبقى أول حاجة فو. La mère a acheté 2 kilos de tomates et 1 kilo de pommes. الأم اشترت 2 كيلو طماطم وكيلو تفاح. Vrai صح. La mère n'est pas allée chez l'épicier. الأم ما راحتش عند البقال. Faux. Maman a apporté des croissants. الأم أحضرت croissants. Oui, vrai. Le reste de questions باقي الأسئلة. Où sont allées Mona et sa mère؟ أين ذهبوا منى et sa mère؟ هنقول elles sont allées au marché. ذهبوا إلى السوق. Que exposent les vendeurs au marché؟ ماذا البائعين كانوا بيعرضوا إيه؟ ils exposent des fruits et des légumes. كانوا بيعرضوا l'exposé des fruits et des légumes الفواكه والخضروات. احنا كده قلنا ترميني الدوكيمون. احنا خلصنا سلسلة القطع. ندخل للسؤال اللي بعديه. Où vas-tu pour؟ أين تذهب لكي؟ acheter des mille-feuilles. ميلفي ده نوع من أنواع الحلويات. فهنشتري من مين؟ à la pâtisserie حل الحلويات. acheter un billet de train.
تشتري تذكرة مترو قطر، تشتري تذكرة القطر. à la gare à la gare. prendre un repas vite، تناول وجبة سريعة. au restaurant au restaurant. visiter un malade visiter un malade. à l'hôpital à l'hôpital. acheter une robe، تشتري فستان. au magasin au magasin. acheter des baguettes، باجيت ده نوع أنواع الخبز زي الفينو كده عندنا. ايه à la boulangerie à la boulangerie، محل الفرن يعني. prendre un taxi à la gare routière à la gare routière. موقف الأتوبيسات والتاكسي gare routière. ok. la page suivante. question بيقول qui est-ce qui vend les médicaments؟ مين بيبيع الأدوية؟ le pharmacien hein? un pharmacien. qui danse à l'opéra؟ un danseur un danseur. qui écrit des articles dans le journal؟ un journaliste un journaliste. qui vend du poisson؟ ممكن نقول un vendeur أو un poissonnier. qui vend de l'escalope؟ un vendeur un vendeur. conjugue le verbe entre parenthèses au temps convenable. صرف الفعل بين الأقواس في الزمن المناسب. mon frère avoir 13 ans dans 2 jours. mon frère مع verb avoir في هنا عندي dans plus temps في فترة زمنية معينة، في خلال يومين أخويا هيبقى عنده 13 سنة، يبقى أنا متأكدة من اللي هيحصل. في صورة مستقبل يبقى مستقبل بسيط. avoir بيبقى شكله ازاي وهضيف عليه يبقى aura. mon frère aura 13 ans dans 2 jours. demain tu lire un livre. demain كلمة تدل على الفوتور simple. lire عندي verb أخو أو هنكنسل الأو وهنسيب الأر وهنحط مع tu as يبقى tu liras un livre. 3. aujourd'hui on allait au marché. aujourd'hui يبقى اليوم بريزون عادي. on بتساوي إيه في التصريف يبقى on va au marché. 4. hier vous se promenez dans le jardin. hier يبقى فأنا في passé composé. طبعا عندي se promener ده ذو ضميرين من الأفعال اللي بتصرف مع الأوكساليير être يبقى vous êtes promené وهنكنسل الأر وهحط أكسون على الأو وهحط معاها اس الأكار. 5. il avec S essayer des pantalons noirs. نحذف الأر ونحط النهايات تبقى il essaye des pantalons noirs بتاخد ONT. بيجربوا أو بيقيسوا بناطيل سوداء. اللي بعديه في une phrase complète à l'aide de chaque groupe. يعني اعمل جملة كاملة بمساعدة الجمل اللي موجودة الكلمات الموجودة بين القوسين. أول حاجة acheter mon père يشتري أبي. هقول ايه؟ هقول mon père achète des fruits. اوكي بابا اشترى فواكه أو اشتري فواكه. اللي بعديها des fraises des courgettes فراولة وكوس. ممكن نقول ma mère achète des fraises et des courgettes. okay. 3. cueillir des petits pois. هقول ايه cueillir des petits pois. هقول j'aime cueillir des petits pois. أنا أحب أن أطبخ. cueillir يعني يطبخ أو يطهو. des petits pois بسلة. okay. 4. du بولتي des gouttes de citron. البولتي وشرايح الليمون هقولها ازاي؟ اوكي ممكن اقول je mange du بولتي avec des gouttes de citron. اوكي باكل
البولتي مع شرايح الليمون. أو ممكن أقول pour cuire du بولتي on ajoute des gouttes de citron. لطبخ أو لطهي البولتي بنضيف شرائح الليمون. 5. la vaisselle ou ma mère. vaisselle اللي هي الصحون أو الأطباق، فأقول ma mère fait la vaisselle. ma mère بتاخد بفعل آخره هنصرفه مع ma mère يبقى fait آخره ت يبقى fait la vaisselle. بتغسل أو تغسل الأطباق أو الصحون. فاضل لنا سؤال comment faire un tagine de bamية، طريقة عمل طاجن البامية. هتلاقيه في فيديو المواقف situation ou sujet. On a terminé. Merci et au revoir.